Good night, everyone. Thank you so much for coming to our show. Today, we will talk about strawberry generation. Now, the word strawberry has been given to a generation, specifically my generation. We are now called the strawberry generation. So, what is the main reason why we are called the strawberry generation? It was because, like strawberries, they merely say that we are hard to work with now, with all this negative implication on. Let's hear from the guests we've invited today. Our first speaker is from a young doctor and entrepreneur who is on the front line against the COVID-19 outbreaks. Here to discuss what he thinks about strawberry generation, please welcome Dr. Tirta. What do you think about strawberry generation? Baik, untuk Dr. Tirta, menurut pendapat Anda, apa yang Anda ketahui tentang strawberry generation atau generasi strawberry ini? Ya, dari yang saya ketahui ya, istilah strawberry generation ini ditujukan untuk generasi-generasi baru yang dianggap lunak seperti layaknya buah strawberry. Ketika strawberry itu disikat atau kena benda tajam atau terjatuh, itu strawberry itu akan cepat rusak. Jadi itu kenapa generasi-generasi baru yang saya bilang tadi itu disebut dengan generasi strawberry. So based on my opinion, the strawberry generation refers to the new generation, which is weak or soft as the strawberry. Then if the strawberry is hit by the sharp object, then the strawberry will be broken. So today's young people often talk about mental problems, while today's life is more complex than previous generation. What do you think? Pada saat sekarang ini, anak muda sering sekali berbicara tentang masalah kesehatan mental, yang mana pada kehidupan pada saat sekarang ini itu lebih rumit atau lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Apa pendapat Anda tentang hal tersebut? Ya, untuk masalah mental health itu bukan merupakan yang bisa kita anggap sepele saja ya. Tapi dari yang saya lihat untuk Gen Z memang sedikit berbeda dan lunak daripada generasi sebelumnya, yaitu generasi millennials. Menurut artikel yang saya baca dari Western Governors University, hanya 45% individu Gen Z yang mengatakan bahwa kesehatan mental mereka itu baik atau sangat baik. Yang angka ini merupakan 11% lebih rendah dari generasi sebelumnya, yakni generasi millennials. Yes, for the mental health problem, it is not the easy peasy things. But based on my opinion, for the Z generation is more weak rather than millennial generation. Based on the Western Governor University, there are 45% individual Z generation that told that their mental health is very good. Meanwhile, the other lower percent based on the previous generation, which is the millennial generation. Okay, from the content that I've watched before, why do you say depressed people are so cool, and what is the solution for the depressed people? Kenapa Anda mengatakan bahwa orang depresi itu terlihat lebih keren? Dan apa solusi terhadap orang-orang yang depresi tersebut? Ya, saya tidak mengatakan depresi itu keren ya, tapi biasanya orang yang memiliki banyak masalah dan bisa keluar dari masalah itu biasanya memiliki cara untuk survive di kehidupan sekarang. Dan mengenai solusi untuk orang depresi, kalau dari saya adalah mencari teman ya untuk bercerita. Semua orang itu punya masalah. Kuncinya
bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu. Tidak apa kita itu mengeluh, tapi setelah mengeluh kita harus mencari jalan keluar itu bagaimana. I don't told that depression is cool, but to every people have their own problem, and they can survive with their problem. It means that they have many ways to survive for many different kinds of problem in this life. And for the solution for the depression people, for me, we can find the friends that we can share our story. Then the key point is how we can survive with those problems. Okay, from what has been Dr. Tirta conveyed, we can take lessons that we must instill life lessons to children, that life is about the process. It's a journey, and behind everything we get, there's a process on it. And be a good listener, because life is not only about you, but all of us. Next, our second speaker is a TikToker and also a motivator for humanity in parenting, relationship, and social life. She thinks that a counselor and motivator who focuses on parenting and healthy relationships, improving mental and psychological condition is a must. Here to share her opinion about Strawberry Generation, please welcome Karen Benedict. What do you think about Strawberry Generation? Baik, kepada narasumber kedua Karin Benedict, pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang Strawberry Generation atau generasi strawberry ini? Oke, pada dasarnya generasi strawberry ini dikatakan sebagai generasi yang memiliki mental yang lemah, gampang menyerah, dan terlalu bergantung pada teknologi dan kemudahan yang ada pada saat ini. Namun menurut saya, setiap generasi itu pasti terlahir dari didikan orang tua. Bagaimana manusia berperilaku dan bagaimana manusia itu melakukan suatu hal itu pasti berasal dari hasil didikan orang tua. Karena seperti kata orang, pendidikan pertama itu berasal dari rumah, terutama dari orang tua dan juga lingkungan yang mempengaruhi mereka. Menurut saya di setiap generasi itu pasti ada tantangan, tuntutan, serta keuntungannya masing-masing. Nah, pada saat sekarang ini, teknologi adalah merupakan salah satu keuntungan yang bisa dimiliki oleh generasi sekarang. Dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan pekerjaan kita itu menurut saya adalah hal yang wajar, dan selagi itu memudahkan pekerjaan kita, kenapa tidak gitu. So in general, the Strawberry Generation is identically with the generation that have the weak or soft mental or easy to give up and depend on and hang over into the technology that exists in this day. But from my opinion, every generation, every action, and every mindset is the result from the education from their parents. As we know that the first education is from our parents, and every generation exactly have their challenges or even the easiness in their era. Then in this day, the technology be the one benefiting that we can get as the today's generation. And it's not fault if we hang over into this technology as long as it can beneficial for our life.
Okay, next. Can running away from problems by doing healing solve the problem? Pertanyaan selanjutnya, apakah lari dari permasalahan yang ada dengan cara melakukan healing bisa menyelesaikan suatu permasalahan? Healing itu sendiri merupakan cara kita menyembuhkan atau mendistraksikan pikiran kita dari sebuah masalah. Healing dan lari dari masalah itu merupakan dua hal yang berbeda, dan kita tidak bisa melakukan healing secara maksimal apabila kita lari dari masalah. Justru menurut saya, kalau kita lari dari masalah, itu semakin memberatkan kita, membebani kita, dan semakin membuat mental kita terpuruk. Maka sebaiknya kita harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan healing dengan maksimal. I think healing and run away from the problem is two different things. Healing is one of the way to heal or to find some distraction when we survive with the problem. Then healing, we cannot do healing with maximal if we do not already solve our previous problem. Then it can be better if we solve our problem, then next we can do the healing after solve that problem. To heal our mind, to heal ourself, and to make our mental still help after survive from the problem. Different from the youth of the previous generation. How do they do healing, and what they think about the YOLO principle of life? Generasi anak muda zaman sekarang itu berbeda dengan anak muda di generasi sebelumnya. Bagaimana mereka melakukan healing, dan apa yang Anda ketahui tentang istilah prinsip YOLO atau yang biasa dikenal dengan Anda hidup di dunia ini hanya sekali. Bisa menjelaskan pendapat Anda tentang hal tersebut? Healing itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Pada umumnya anak-anak zaman sekarang itu bisa melakukan healing dengan traveling keluar kota, bahkan ke luar negeri. Tapi nggak banyak juga orang yang melakukan healing ke bepergian ke tempat jauh. Tapi ada juga orang yang melakukan healing hanya sekedar ke toko buku favorit mereka atau ke restoran favorit mereka. Dan ada juga beberapa orang yang melakukan healing itu cuma dengan bersantai di rumah, seperti melakukan me time, perawatan diri, dan juga berbenah. Dan tentang prinsip YOLO itu kan stands for you only live once, yang artinya kamu hidup cuma sekali. Menurut saya prinsip ini tuh merupakan prinsip yang mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan kesempatan hidup kita yang hanya sekali ini untuk melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat, serta memanfaatkan juga sesuatu yang bisa memudahkan kita seperti teknologi tersebut. We can do healing with different ways and different ways. In general, many of people do healing with go anywhere, or do traveling into another city, or they can go abroad. That is can call as healing. Then another people can do the healing with go to their favorite bookstore, or go to their favorite restaurant. Or some of people can do healing just spend their time at home, or we can call it as the me time, with watch several movies, or they can do with
anything with themselves, or they also can get organized with their room in their home. And from the YOLO principle, as we know, YOLO is the abbreviation from the you only live once. And I think it means that we only live one in this world. And the YOLO principle can be mean as the utilize every change in our life with the positive way, and also we can utilize the technology that exists in this day as long as it can make our work easy in this life. So we can conclude that stop comparing to today's generation with the previous generation, because every generation has its own good and bad. Well, thanks for Dr. Tirta and Karim Benedik for your time, and thanks to audience for attention. That's all for today. See you with different guest stars next week. Bye.